सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मनुष्य भगवान की जय। अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। आज सर्वप्रथमे आत्मदेवंकर स्तुति करी आत्मज्ञान विषय किसी आलोचना करने को जाऊँगी। तत्संगे संगे समस्त मुनि मुनिमती और जिज्ञासु जनता जनार्दन को मोर सप्रेम जयजीव। आज आम चक्रभेदन विषय आलोचना करिबा। मुनि समाज रे चक्रभेदन किभली भाव करा जाए और सेथुरु किभली आमे लाभ पाउछे से विषय आमे आलोचना करिबा। शरीरर प्रत्येक अंग जोड़ अस्थि मांसपेशी और नाड़ी को नमनीय कोमल सबल सजीव और सफा रखिबा उचित। अंतनाड़ी और उदर प्रदेशर जीवाणु बा शरीराणु जदि सबल सजीव सशक्त सतर्क कार्यशील और स्वस्थ अछंती तेबे एगुड़िकरू मल और विकार गुड़िकर बाहरी जीवा अनिर्वार्य रूप हेउथिबो। एबे से गुड़िकु सबल और स्वस्थ रखिबार एकमात्र उपाय हेउछि एही अंग गुड़िकर व्यायाम करिबा। उड्डीयमान बंध बा नौलिक क्रिया द्वारा उदरस्थ प्रत्येक अणु और अंतनाड़ीर व्यायाम हो जाए। यह नुहे जे अंतनाड़ी बलवान हुए किंतु उदरस्थ प्रत्येक शरीराणु सबल और स्वस्थ हो जाते। जेपरी नौलिक बा उडियान द्वारा उदर सबल और स्वस्थ होता है, सेहीपरि त्राटक द्वारा नेत्र और जलंधर बंध द्वारा ग्रीवा और अश्वमुद्रा तथा बाजीकरण द्वारा मूत्रद्वार मलद्वार मूतेन्द्रियादि सफा स्वच्छ और बलवान होता। किंतु सांप्रदायिक त्राटक जलंधर बंध नौलिक उडियान मान बंध और अश्वमुद्रार साधन जेपरी प्रचलित अच्छी बा प्रचलित हेउअछि ताहा प्राणायाम परि हानिकारक। जेभली भाव रे इमानकर प्राणायाम कले हानिकारक एगुड़िक मध्य द्वारा एगुड़िक द्वारा मध्य हानिकारक। किंतु मुनि समाज रे एही साधन जो विधि रे बताई दिया जाए ताहा बहुत सरल सुगम सहज एवं सर्व उपयोगी और स्वाभाविक। मुनि समाज विधि रे साधन करिया द्वारा चक्र गुड़िकर भेदन नाड़ी संशोधन और शरीर प्रतिटी अंग और प्रतिटी अणुर व्यायाम बड़ सरलता और सुगमतार सह अल्प समय हो जाए। यह प्रकृत योग साधन। यह द्वारा
ଯୋଗର 8ଟି ଅଙ୍ଗର ସାଧନ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଡ଼ି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ତଥା ଅବୟବ ସବଳ, ସତର୍କ, ସଜୀବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଫା ଓ ନିର୍ବିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରୁ ପୁରୁଣା ଓ ମୃତ ଶରୀରାଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବାହାରି ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ସତେଜ ଅଣୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧକର ଶରୀର ଏପରି ହୋଇଯାଏ ଯେ ସାଧକ ତାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରେ। ସାଧକ ମୃତ୍ୟୁ ବଶରେ ରହେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସାଧକ ବଶରେ ରହେ। ମୁନି ସମାଜ ଅନୁସାରେ ସାଧନ କରୁଥିବା ସାଧକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ହୁଏ ଓ ତାର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଏ। ସଂସାରରେ କୌଣସି ସାଧନ ଏପରି ନାହିଁ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଏହିପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିପାରେ। ସାଧନ କରିବା ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତି ଓ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଙ୍ଗ ବା ସେହି ଚକ୍ରର ହୁଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବା ଚକ୍ରର ସାଧନ କରାଯାଉଥାଏ। ଏହିପରି ଯୋଗର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗର ପାଳନ ହୁଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟର ବତାଇଥିବା ସାଧନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁନି ସମାଜ ସାଧନରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରର ଭେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଅଙ୍ଗ ସ୍ଥିର ରହେ ବା ରଖାଯାଏ ବା ସ୍ଥିର ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁନି ସମାଜ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇ କରି ବତାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନର ବିଜ୍ଞାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ବତାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ଅବୁଝା ରହେ ମୁନି ସମାଜ ପୁସ୍ତକ ଓ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ବୁଝିହୁଏ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଶିବକୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଆତ୍ମବଳ, ମନୋବଳ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବଳ ବଢ଼େ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିବଳ ବଢ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ଥ ଓ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସତ୍ପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।